ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध एकविंश अध्याय। शुक उवाच भुवन कोश परिमाण कहिलु जेते कलक्षण हेमंत दिवी मंडलर लक्षण सुण नृपवर चणक बेनी फाळ जेन्हे एककु आरेक समाने तेसन धरा परिमाण दिवी मंडल जे समान एवेनी मध्ये जे आकाश संलग्न ता उभय पार्श्व ए मध्य अंतरिक्षे रही सूर्य त्रिलोक कुतापई अयन बेनी भाग होई उत्तर दक्षिणे भ्रमई मंद विप्रभा बेग सम दिन राति बेनिराजन मकर ठारू राशि जेते दीर्घ हर्षजान जुगते विषुवे समान कुपाई पुणी दीर्घ हर्षे बढ़ई। हरि हरि बोल। तुला में सभी शुभ पाई अहोरात्र समान होई ए सबु जे परिवर्तन शुद्धि करंती परिमाण न कोटि 51 लक्ष योजन प्रमाण प्रत्यक्ष मानसोत्तर गिरि तहि इंद्रर पुर विराजई पूर्व भागरे से मेरुर देवधानी नाम ताहार जमर पुरता दक्षिणे विराजे संजमनी नामे पश्चिमे पुरवरुणर निम्नोचनी नाम ताहार उत्तर भागे चंद्रपुरी नाम ताहार विभावरी तहि उदय मध्य अस्त निशीथ काल जे विदित सुमेरु चत्वार दिगरे प्राणी प्रवृत्ति निवृत्ति रे अहर्निशि भावरे रही प्राणीक समय हुई वामावर्तन करी तहि नित्य आदित्य से भ्रमई उदय काले जे लक्षण अस्त कालरे सेहि पुण द्विकोटि 12 योजन लक्षरे करी परिमाण। हरि हरि बोला। 15 घटिका बेले इंद्रर पुरु अवहेले जमर पुरे प्रवेश सेठारे करंती प्रकाश एठु वरुण आदि जेते आदित्य भ्रमंती से नित्य चंद्रादि जेते ग्रह मान एहि क्रमरे से भ्रमण ज्योतिष चक्र ए प्रकारे भ्रमई चत्वार दिगरे आदित्य रथर गमन मुहूर्त करे हे राजन 34 लक्ष योजन
ଅଷ୍ଟଶତ ଅଧିକ ପୁଣ। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସର୍ବଦେବ ପୁରେ ଏକ୍ରମେ ଭ୍ରମନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳେ। ସତେକ ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମର ସୂଚି ମାରନ୍ତେ ନୃପବର। ସେ ଯେହ୍ନେ ତତ୍କାଳେ ଗଳଇ ତେସନେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଚଳଇ। ଦ୍ୱାଦଶ ଅର ନାମ ତାର ସେ ରଥେ ଏକ ଚକ୍ରବର। ସୁମେରୁ ମସ୍ତକ ଉପରେ କ୍ରମେ ସେ ମାନସ ଉତ୍ତରେ। ତୈଳ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରବିର ରଥେ ସେ ଭ୍ରମଇ। ରଥର ଗର୍ଭ ପରିମାଣ 37 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଯୁଗ ସେ ବିସ୍ତାରେ ଅଟଇ। ଶପଥ ଛନ୍ଦ ଅଶ୍ଵ ହୋନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ବହନ୍ତି। ଅରୁଣ ସାରଥି ତହିଁରେ ତପତ ଅଶ୍ଵ ଯେଝାଠାରେ। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ପବ ମାତ୍ର ହୋଇ 60 ସହସ୍ର ମୁନି ତହିଁ। ବିଦିତ ସେ ବାଳ ଖିଲ୍ୟାରେ ରବିରଥ ଅଗ୍ରଭାଗରେ। ମୁନିଏ ସର୍ବେ ନାନା ମତେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଯଥୋଚିତେ। ଅନ୍ୟ ଯେ ନାନା ଋଷିଗଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ସିଦ୍ଧ ଯେ ଚାରଣ। ସକଳ ଯକ୍ଷଙ୍କର ବର ଅପ୍ସରା ଗଣେ ଯେ ଝାଠାର। ଯେ ଜାତୁ ଧାନ ନାଗମାନ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଯେ ଝାଗଣ। ଅପ୍ସରାଗଣ ନୃତ୍ୟ ଗୀତେ ଏମନ୍ତେ ଯେ ଯାହାର ମତେ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଅଖିଳ ଆତ୍ମାର କାରଣ। ତାହାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ନମନ୍ତି ପରମ ଆନନ୍ଦେ। ଯେ ଯାହା କର୍ମ ଅନୁମତେ ସେବନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦଗତେ। 9 କୋଟି ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ 51। କ୍ଷଣ ମାତ୍ର କେ ଭଗବାନ ବେନି ସହସ୍ର ଯେ ଯୋଜନ। ହେମନ୍ତ କୋଶ ଯେ ଭୁବନ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଭ୍ରମଣ। ଅଖିଳ ନାଦି କାରଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ ଧରିଣ। ଭ୍ରମନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହିତେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଗତେ। ମୁଁ ଯେ ପାମର ମୂଢ଼ ଚିତ୍ତ ତହିଁରେ ରହୁ ଅବିରତ। ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାବେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଚରିତ ଭାବେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ
पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंधे ज्योतिश्चक्र सूर्यरथमण्डलवर्णनं नाम एकविंशोऽध्यायः।